Hi guys, welcome to my vlog. So karon day guys, padlong nami sa eskwelahan guys. Nami sa gate guys. Kauban din ako akong mga classmate guys. Mo si John Carl guys, kanang kaitom guys ug kanang nakauna guys, mo si Haplo guys, si Galo Bryce. So forward guys, abot nami ani guys. Lantaw-lantaw mi ug nana ba mo maestra guys. Sorry mi kita-kita mi guys ba wala. So nana day guys, so nisulod nami guys. Hala guys. Minaw mi sa instruction ni ma'am guys, kay na siya ipabuhat karon guys, lantaw na guys. Chill na kayo ng mga boobers dyan guys. Chill na kayo na guys, kay papagipabuhat guys. So na guys, so ang pinakagwapo guys si Victor Macas alias Ampol. Kuha niya akong cellphone guys. So kana guys, restorya na mi guys, kay nagipahimo si ma'am guys, na role play mi guys, kay gahimo mi og kuan guys si isa ra mong gipahimo guys kami guys, kay video rami guys, mga vlogger down mi guys, kay balon na sila na guys. Paspas na kay na mahuman guys, lantaw na ako mga classmate guys, chill na kayo guys. Ang uban na akong classmate guys, sago na kayo, video lang mi guys. So fast forward guys, tani guys, muna na ang last guys, ga report na si Barry Langoyan guys, report na siya guys, bayan sa unsa ang kuan guys, peace guys. Muna guys, report itabangan ni gito guys, kapit naman ni magabi guys, last subject naman ni guys. Sala pa siya ni ma'am dia guys, kung sayang na tubag guys. Ako guys, video lang ko dre guys, kay chill lang guys ba, ana na guys. So tawa si parang langog yan guys, nangulban na siya guys, kay istawag na siya ng ma'am guys. So mo diarat naman guys, thank you for watching, bye bye.